तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कम्युनिटी रेडियो। तो आज आम कुआड़े जाऊँ कौन कर ये बेसी किसी जानी तो ये आपन को जनइब। जाजपुर जिला सुकिंदार प्रसिद्ध राम मंदिर कहले अत्युक्ति हम ना। आम आज आसचंती सुकिंदार बंधगा पंचायतर क्रांकिया ग्राम रे जो पर्वत शिखर रही राम मंदिर आम से दर्शन करवा। ऊपर वन दुर्गा रही से आम आज बुली जा जार सौंदर्य एवं तार आखपाखे चतुर्पार्श्वर केवल पहाड़ और पर्वत भरा जंगल घेरार वन दुर्गा बस भर गोटे गुंफा अच्छे जो थे कि बहुत दिन पुराणा कथार अनुसार कि से जड़े ऋषि थे बहुत 15 दिन धर उपास रही से तपस्या करते फलप्रद से मंदिर तैयारी आउ माँ बिना निर्देश से कौन कार्य हुए ना से ही आम जगह को जीवा जहाँ आपन को वीडियो माध्यम देखे। तो चलतु जाकि देखिपे ये हूँ एटीएम छक। एटीएम छक आम बाहर यहीपटे गले अनल आउ राउंड आम जा यहीपटे जो राम मंदिर आम जाऊँ रांकिया बोली गोटे जगह अच्छी आम यही जगह को जीवा यहीपटे सीधारे आईपटे सुकिंदा आम से पटे फेरवा आसला बेले आउ चलतु। ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାଦୁଅବନ୍ଦୀ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କାଦୁଅବନ୍ଦୀ ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ବୋଟଟା ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ରାଉଣ୍ଡ ଏମିତି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେଉଁଟା ରାଙ୍କିଆ ଯିବା ରୋଡ଼ରେ ପଡ଼ୁଛି ସାଇଡ଼ରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। बर्तमान आम रांकिया गाँव में पहुँची जाइए आ रास्ता एमती अच्छी आम भीतर को जाऊँ भीतर गले से जगह आमको पड़ो। तो चलन देखा रांकिया ग्रामर आश्रम स्कूल आईपट साइड आम जा जो पटे कि आगे राम मंदिर को रास्ता चलता आगे देखा। रांकिया आश्रम स्कूल सीधा आपको रास्ता मिल जोटा महागिरी पहाड़ आड़ को अग्रसर कर साइड आम जा रास्ता यही मोहरम रास्तार आपको पड़ो प्रभु राम मंदिर यही रास्ता आप राम मंदिर पाइपर। साइड रे जंगल पड़ो मोहरम रास्ता आप प्राकृतिक सौंदर्यर मजा आप जो कहते नेबार आप गोटे सेकेंड भी आपन को मन एपट सेपट हम ना पूरा शांत रखु। आम आसिक पहुँच गले रांकिया राम मंदिर। ये गोटे चाड़िया घर अच्छी जो बसा बसी करने आपन को सुविधा हम आउ राउंड यहाँ एमती अच्छी चाल घर तो प्राय देखा मिलूनी बट ये मंदिर गोटे कराई बहुत बढ़िया लगुच। ये हूँ आमर राम मंदिर जोटा कि आमर अच्छी पूरा पहाड़ पाद देश आउ ये माने बहुत बढ़िया माने बहुत सुंदर देखा लोकेशन ब्यूटीफुल आउ राउंड एमती अच्छी देखिपे। लोकनाथ मंडा दुजरी पंचायत ग्राम ग्राम आमर या थिला प्रश्न कि आपन को ये जो राम मंदिर टी केबे ठारू हेची आउ को ये को नहीं कि बेस करी कि आपन जो ए राम मंदिर टी है ना आगरू माने एटा स्थापित थिला ना लोक माने एटा करई थिले ता विषय रे टिके पूरा कहबे। सन्यासी टाइपर लोक किछि आसिक दी जण हरिजन आ जणे आर्थिक लोक से आसिक एठी उद्घाटन करछन। से आगे ऊपरे गोटे गुंफा अच्छी से गुंफार रोले तापर पूरा आस्ते आस्ते आराहाड़िया पंचायतर परमानंद नायक सी आसिक ये पहुँचले पहुँचिक सी राम मंदिर को 10 वर्ष आरंभ कर ये 10 वर्ष खंडे हम माने ये राम मंदिर आरंभ होती किंतु आगरू ये गुंफा माने ये ठाकुर अच्छा देवी माँ दुर्गा भी पूजा कर। अच्छा अच्छा यही मंदिर ये गढ़ा पूर्वर जी जड़े मंदिर तो आप चाहिए आपंकर अलग जगह गढ़ी था ये जगह गढ़ार रहस्य कौन पूर्वतन दादाजी थे आज्ञा किए ना से विनोद चरण पात्र बोली जड़े ये तपस्या कर दीर्घ दिन तपस्या करुले कौन ना अनाहार अन्न निषेध करी सी किसी दिन तपस्या करी
ଆଉ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଆସନ୍ତି ଦିନ ବେଳା ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ଯେ ୟା ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଇଏ କାହିଁକି ତପସ୍ୟା କରୁଛି, କ'ଣ ୟା ଦେହରେ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲାଠୁ ଆସିଲେ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ତପସ୍ୟାରେ କାହିଁକି ବସିଛି, ପଚରା ଉଚରା କଲେ, କହିଲେ ବାବା ଏଠି ମୁଁ ଆସିଛି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଯଦି ଦର୍ଶନ ଯେଉଁଦିନ ପାଇବି ମୁଁ ସେଦିନ ଘରକୁ ଯିବି। ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକିରି ସିଏ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଲେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେଇଆ ହେଇଛି। ସିଏ ଯେଉଁଦିନ ଘରକୁ ଗଲେ ତା ଆଗ ଦିନ କହିଲେ ଦେଖ ଆଜି 14 ଦିନ ମୁଁ ବସିଲିନି ଏଠି, 14 ଦିନ ବସିଲି ମା, ତୁମେ କୌଣସି ଦିନ ମୋତେ ଦୟା କଲ ନାହିଁ କି ଦର୍ଶନ ଦେଲ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ମୁଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି କି ମରିଯିବି ମୋତେ କିଛି ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ପବନାଘର ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ହଉ ସିଏ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ବିନୋଦ ବାବା ସିଏ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇଆ ମୋ ଦଶା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ପଡ଼ିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାହେଲେ ମା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖାହେଲେ, ଦେଖା ହେଇକି କହିଲେ ଯେ ତୁ ତୋର ଦର୍ଶନ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଆ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ମା ସେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଦର୍ଶନ ପାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କହିଲେ କହ କିଛି ତ ଖାଇନ, ନା ନା ନାହିଁ କିଛି ଖାଇନି, କ'ଣ ତ 14 ଦିନ ହେଲା ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଖାଇକି ଆସିବେ। ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ସେ ଫସିକି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ଏ ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ମା ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଉ କାହାକୁ କହିବ, ସେଇ ମା କହିଲେ ମା ଶୋଷ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସନ୍ଦୀପ ଗିର ଘଡ଼େଇ, ଆମର ଦୁର୍ଜରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଏଠି ଆମର ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଲାଗିକି ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଅବସ୍ଥିତ, ରାଙ୍କିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି। ରାଙ୍କିଆ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମାନନ୍ଦ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ଘର ବାରାଗାଡ଼ିଆ, ପଞ୍ଚାୟତ ବି ବାରାଗାଡ଼ିଆ। ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାରେ ଆଜି ଏ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ସେ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବେଶୀ ଅନୁରୋଧ କ'ଣ କି ସରକାର ସ୍ତରରେ ୟାକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଆନ୍ତା, ଅର୍ଥରାଶି ଆସି ଆର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନ ନିଅନ୍ତା। ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ରବିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଟି, କାମଧନ୍ଦା, ସ୍କୁଲ କଲେଜ, ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଠି ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ବେଶୀ ନିବେଦନ, ସେ ଏଇଟାକୁ ନଜରରେ ରଖି, ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ତ ସବୁ ମନ୍ଦିର ରହୁଛି, ଏ ପାହାଡ଼ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାମ ମନ୍ଦିର, ଯିଏକି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ଠାକୁର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ବାଦ ବିବାଦ ହେଲେ ସେଦିନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଇଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଠି ଏକ ପର୍ବତମାଳା ଭିତରେ ରହିଛି। ଏ କଥା ପ୍ରାୟତଃ କୋଣେ ଅନୁକୋଣରେ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା, ସହଯୋଗ, ଅର୍ଥରାଶିର ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋଡ଼ୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ସରକାର ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତେ, କିଛି ଅର୍ଥରାଶି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଇଏ ତ ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା, ଏ ସ୍ଥାନର ଏ ଏରିଆର ନାଁ ରହନ୍ତା, ପୁଣି ଅନୁଗୁଣରେ ନାଁ ରହନ୍ତା। ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ହେଉଛି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାହାଡ଼କୁ ଉଠେଇ ଧରିଥିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ। ତ ଇଏ ତା'ର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଶିଉଳି ଫିଉଳି ପଡ଼ିକି, ନହେଲେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲୋକେସନ୍, ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସୋ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେଉଁ ଘରଟି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଇଠି ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବି ଯଦି ଆପଣ ଆଣିଥିବେ ତ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଠି ରହିବ, ଆପଣ ଏଇଠି କରିପାରିବେ। ତ ଆଗକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇପଟେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦେଖାଯିବ, ଇଏ ମାତଙ୍ଗ ବାବା ବୋଲି।
आउ ता पछरे आगो को आमे जिबा नना हमकु बाट देखाउछंती तांको सहित आमे जाउछु चली चली एई लोकेशनटा आपण देखि परथु एते ब्यूटीफुल लागुची आपनकु आपण थरे उठिकी आसिले देखि जानि परिबे एई आपण देखि परथु एई टाइप रो माने व्यू अछि आउ तळे रहिला मंदिर आउ एमती अछि आउ एई टाइप रो एमती अछि आउ एटा रहिला गुंफा आपण एठी बसिकी माने जाइकी भितर देखि परिबे गुंफा रे कोन केमती रहिछि तारो आउ तपस्या कला परे आउ एठी कोहा नहीं सारी से गथ पत्र से लगैला सेटु परमानंद बाबू याटू सब मंदिर फंदिर गढ़ा गढ़ी अनुष्ठान एठी कोहा जाए कि एठी जने बाबा थिले सी एठी माने हां तपस्या करिथिले बहुत दिन तो आउ जेमिति कि राउंड एई टाइप रो अछि बाहरटा एई टाइप रो देखा होछि आउ एटा तळटा एई टाइप रो व्यूज अछि आउ भितरे गले गोटे मूर्ति तयारी हेछि बाबांकर जोटा कि सी रही कि तपस्या करथुले बहुत दिन पर अंतर्ध्यान होइतिले आउ एमती कहा जाए तो एमती देखि पारथुए गुंफा ए आपण माने देखि पारथुए बादुडी केमती माने हजार हजार बादुडी एई जगह रे अछंती देखि पारथुए आमे अछु पहाड़र पूरा माने ऊपर भागरे जोटा कि पूरा लास्ट सीमा आउ तार व्यू एई टाइप रो अछि आपण जो देखि पारथुए एटा मंदिर आउ मांकर तो तळे अछि राम मंदिर आउ मते तार जो सौंदर्य जो पहाड़र बहुत ब्यूटीफुल लागिला तो आगो को जीवा कोन एमती रहिछि तार दृश्य तो ये जो रहिले हमर दुर्गा माँ हाँ वन दुर्गा जी रहिले ये पूरा पहाड़र माने पूरा शीर्ष रे माने चुटी रे अछंती देखि पारुथुई ये हला मांकर मंदिर आउ ये होची आपनकर बाहरर लुक अछि एमती आउ व्यू तो बहुत मस्त आपण केबे भी थरे आसंतु टिके चालिया पई कष्ट लागियो बाकी तार व्यू आपण देखिकी माने आपनकर मन पूरा मुग्ध हो जिवो आउ ये देखि पारथु एंती बाहर सेपटर दृश्य आउ रहिला एपटर आपण को टिके सिनेमैटिक रे देखौची तो बहु परे आमे नना माने किछि रोसई करथिले तांको भागरु हमकु खाइया पई देइचंती आउ आमे किछि खाउछु डालमा किछि अछि आउ अरुआ भात आउ आकु खाइ की माने ये होची प्रसाद मे खाइ की तापर बाहरिबा तो चलंतु टोटली हमर सबु सरला परे आमे एबे बाहरिचु घर को तो निश्चित भाव ये आमर जी रही पूजक सेवक पूजक मंदिर सुरक्षा कर्मी जो मैंने अच्छा आम आसिलु जो खाइबा पीवा एवं आमर प्रसाद सेवन करके आम शेष घर को बाहरुचु आपन को निश्चित भाव अनुरोध रहा आपड़ सुकिंदार जाजपुर जिला सुकिंदा बंधगाँ आपड़ निश्चित भाव आसतु राम मंदिर देखु एवं आमर चैनल जो रही कम्युनिटी रेडियो को सब्सक्राइब लाइव सब्सक्राइब एवं शेयर करने को निश्चित भाव भूलु ना आपन को एमती नूतन नूतन नुआ नुआ वीडियो आपन को आम जोगे देवाई आम निश्चित भाव प्रयास करूँ ए प्रयास को आपण सपोर्ट दरकार आपण विश्वस्त रहिलु नमस्कार आज्ञा नमस्कार बाय बाय जय जय।